Coucou la famille. Ici c'est la reine mère. Famille, on vient de voir madame. Tolonta muna quoi. Mais au maso, au ma façon. Parce qu'on connaît un gonfler riche. On connaît un gonfler riche. Donc au maso. Zenab si. Ma grande sœur chérie, big up à toi. Partagez la vidéo, je vous demande de partager. Alors, faire vos vidéos partager. Wa ma vidéo n'importe quoi, moi partager. On a tombé la vidéo, moi partager parce que nata. Moi, je n'ai tout li mukuyanaki. Mais je retire tout li yama quoi, ne rame. Anu, moi, je n'ai pas quoi à faire sode. Donc, moi, je n'ai pas de mais moi, je n'ai pas de vidéo partager. Partagez bien la vidéo. Ndorbe frin nous saramara. Ndorbe mourade nanga fera. Salut, soirée Guinée, ça va? Moudorbe ntandorbe personnellement mourade nanga fera. Parce que la Guinée quand me fait ma faire pour moi ça commence à devenir trop quoi. Donc moi ni la où ya fait n'a fa la fait wa partager le kuirame. Faut le faire la Guinée population nama. Arasiga haga sa gouvernement li. Arasiga haga sa ndekeren li. Giwe ni bili nga beto akui. Quand on concerné, on concerné, il n'y a pas de problème. Parce que société n'a l'engé boma abenduma frina nira. Mais frina l'engé sur ma bore na mabe, ma bore fan na mabe, ma boma na nira. Mais wa ko na na ba ma mutambe. Fola fe alpha konde na magas ga seludele na magas ga sidi na magas ga kasori na magas ga kima mume kolo la kuyate na ma. Wobonya safi mutanga de me rakara. Wotanga fotu mara feu. Men tanto do on to gi febilun kuima to fe mutan population mutananga di bari re mura famuma. Mutana muama muradi ra kheri ron. Parce que autant toi muradi ra kheri ron manake biri na fotita. Woto wa muradi ra kheri ron manake biri na karan fe ide makuye. Va là-bas, je suis en train de parler là, je suis sérieuse. Hein. Non, je veux pas blaguer. Va là-bas, s'il te plaît. S'il te plaît. Watana population gundi, watana ngadi bari rimura fangoma. Watana ngwa mo wakade rakheri roma. Donc, wana na bama. Pendant les vacances, wodo wobonye sa, womu se falama. Wara kurbu ibiri na ba, wodo wara gre rakharande sare fi, woge wose ibiri sara. École na bisono, woman brage fort, wana fala grève, akalamba mulamba, on s'en fout maintenant. Anu la moulan wora problème nanek parce qu'on a to wa fala ma moulan fait, wotan gundi intention de la population fambe. Parce qu'alpha konde kere mouno ma kelda sa fin di mengera, quelqu'un soit na naba, a kere mou fin di mengera bo kui. Mais alpha fin di mengera won tan population na occasion fi mama. Alpha na fin di mengera won tan population na occasion fi mama. Akalamba won tan occasion fi ma akalamba. Amulan won tan occasion fi ma mulamma. Parce que won ki fait tongo na ara bologe kankema. Wonna won tulu ba gira ro wo mugi mer geira biri na ga surfe surku ya ni bes gera sar mo ti fe so nu marira en afala referendum e de ma ya en afala vote de ma ya man des ga me ga bangu ko asiga si suru affaire afita afira sa vote forcé ndes ga ma si suru atampon do ma lo se kutulo nyamane na ga mu vote na na ni yare e na ba man de gileri wonna leri na gaki kono wonna nambara gi feto ngu wado go hum ko tera parce que o gade wo ya go beli na wo gade ga benir muro fa wo mo gade ga vi muro fa wo ma won do wona fa wo do ma bele re go mo wota ge khiri wo tiri al fa ko na alla ga fe gi ba kai yebi asi ta mu lam fe he aka lamba mu lamba nu on s'en fout mais wota population yati la Guinée bardé yati wo gade ga vi muro fa wo ma walu mutan be ga garande
parce que muta muno mo do be mu khala kima mu minimo mu gira mu so mu gira mu tiro ku fure ma leri biri muna mugima tram fora muna mugima micro metro fora muna mugima sebiri fora ala ko mugade na rena mu khambra ala ko mugunye na rena mu khambra mutare na rena mu khambra na rebra so université ga gera karanyira wata mi gefo wokel wagba kumengera wakafu mengema erefe famula mfe wo fambra ke lo fambra ti wotule barakeli amula ma fe beta yo muna wona kan ba manya wosa wo ga sare mati woso wo do bangi kawali yo muna wona kan ba ma wasi wo ga sare mati woso bangi kasese muna wona kan bama wo dela mina ya mo walo kankema e ga ifala na selu de la no alfa konde ga ibendu he ka sa do mura ke mu dangide to yi ba mara metan ke bendu mo fanti wa bendu mo alfa ga kote bendu mo selu de la nga kote bendu mo alfa ga kote bendu mo selu de la nga kote bendu won tan fa problem ra gibo ko kuyi donc nous avons fait le fait to muna wa nyi kala wuya fe mu besoin de popularité mala Guinée mu besoin a fait fe ma ginara mu besoin de système Conakry ala na grimi riba bar gara ba de be mais walu mutan ngade ga siga école mutan nan tum mo ngoma wo vidéo partager ala ko irame parce que alpha konde le terre gore di ko le kiri nabar ga université nabar ga kara ni nabar ga febri na ga diplôme na yi selu de la nataro gore agade birin keke mu Conakry ide mo gore na bore na sende afana madi a France bore na la Guinée na do men na marieri nanu na marieri ko bri kanyine ra gere muso gara ndes gara nde musika gara nda problème mara gi bore na gi côté be briki la Guinée ke borde na na ka Afrique menni muna kolon na fule commerce bode na rena ki mu men ne kolonya na fan na men na fan do men ne donc aga di kiri muna Conakry sidi aya de pinyan da nyam muna ha de to nyaara ma kolon ka da yi ka di mai lan sara ku ya te na do ko France be na ka fami biri donc amulan fe akalan wota bu nyusu be na to wota e bendu fe be na to wota findire be no kunyira na to parce que wata mu valeur sa ga me yira wata me bendu fe yira wata mode sa ga fe pare yi wona ga rabole yira lo e fala makina ga naki wata na ko ka yesu problème yo munana donc karande mom to bar rabbi ko mom bar wasangale mon konkora mu ga de mom kharama parce que mu wo yetaka wo ga de mu kharama ga wo ga de mu kharama parce que wata na yetaka na occasion fife wo ga de na ko lo mu sige école wata na yetaka na occasion fife wo ga de ga lo mu khara wata na yetaka na occasion fife paga ina ambri na boko ko abri ngaso boko parce que la population mo occasion firi amula bama mais population na occasion fife fe na ambri na ba fe ko na ko abri ngaraba parce que ina to wokeli wokanke ma dindi c'est que wata fam gundi wo fa soit to da kore soit to mu da kore be ha wada kore wo sa voter be ha mu da kore wo do ga banga ku wadundu wo ga sare maki wo so banga wo do wadundu wa no kanke me ga ifala hantina bora ka wo mu da kore wo ha problem mara mais awada kore wokel wo sa voter référendum afala fe wota nanga fera ba afala fe misana etananga intérêt ba population nu menga sai wota na matoma amenga sai ga intérêt na menga sai ga siga sa voter ka wota mbori de ga intérêt na wota nga siga wo sa voter mais ga wato ga intérêt ma ku menga sai nanga intérêt ara mbodo go ga bangwe ku wodundu mais wo ba o kanke ma balan fe ba afala fe amulam malam mane lendi lo gona nara o mutanga de lo ga sige kolinge ka wata mu realite to fe hanya ko ka wata mu ma evoluer fe hanya ko si ka wata mu ma la gine ga siga yare ma hanya ko si menga sanye gbe yo muna gi fe ku sono la gine de won tam population nanga fotu fana gira parce que won tan gi fe bunyi to ngo wona su ko be paga ina gambre na ba mo won tam population na minima etanga mu minima ndega fotara parce que na fala manifestation etanga minima wota na minima ena fala dume musika me kole wo gade nan do ba ngai tanga de mala nte ga dis kama karande afala man tamadi ba afala man tanga min nga so bo gele ma so fe lan tamadi musga karande manga bi de fokora iya fala ma ya ko sa nga siga nga sa vote fe ma muda kore na ganna nga bon bon kanke ba dimfe nto muda kore na kinyam ni ma to ma ima to depuis référendum fe sabire e bala ifala kiyoki lo kere mo mun tom video ra ba mama parce que amuda ko ri mai fala ba menu da ko lo na su na bo manego na su na bo mananu
na d'accord lo wonto menen lo na video ba fe na campagne bo fe ali mambar d'accord man ta d'accord na kin na ngun nyira sa kunye nga kombi mara mini ma ku ba kombi mara mini ma ku sabotage amara mini ma ku ça mara mini ma ku parce que nta na engagement naki mais man to bu d'accord ga ma pour le moment attends hey va le bas hein dans la chambre et puis tu fermes ici. Man tombe d'accord avec qui pour le moment et ben la fait là té amulan fait alam mané amulan fait mais quel moudé ou meraya parce que nous concerne pour le moment. Merci Fofana. Nous tombe d'accord avec qui kali fera wengi de ya bidan setma arate ya ranguru kamun tar ren mere intéressé ko munde raso maya. Et puis na fala kali ngli téléphone na ga wengi fala ka mun intéressé ko ndangi mo weng betanama pour te dire que na préfère ka mun intéressé kali mi rina fanyi de ya ko sina gambe la ren mere yo konto fili ndenan na meki ngwa ma ga mali gi konto fili ra ina ya ba folo tun na to muno ma na ma no ya konto fili ma meti sinde akole na ba me fa fe na mbri nya ba de na kinyen tamuno ma solution sto de na ma de donc sambe mene ga gera wan bidim fala de ya fali ma koloni mali makina gali ma falan tambe sa fala mi betebe ira ka tombe peut-être ita ma nyok mene ya wan nyaari nan fala ribe mais non na mara il fa fe nga fi mali 50,000 fera ou bien nga fi mali 500 € fera ndo gali 50 € munni bangi ina fala dembe tout j'ai un problème de 500,000 ya kolon wa manenu kayno manu parce que 500,000 finance on numero tagi kayta no mo na maneno kali na wa yangira no muno me mali de 500 € ra parce que 500 € fere munambe donc problème na kan dangir sambe ni kasa gaya ba dembe am fanga sa do de betanga fala sandang lirne ana ga problème na ma ginan ya nu besoin 500,000 nama no kali na gaya ban tambe ntam vive manakine référendum fera fala hantina boran ta ko mu voter mo mundera soma yam ina to logo mbara ndera so yam mbara do mbara fe fala folo se ke mbara pre mbara ku bi din kolo ndaga na ku mais me ga fala alu na lo voter tabe il fa ya ko si fa fala na walde mustama voter ta ido bangi ku voter ta walde fe goro la gine ka tan na faso na fala be tu he be walde fe goro de atan na gam fa goro amu mini ga sa walde fe amu te ga goro amu e for yora ba ga walde so atana singa fala folo ma mirebe na na ba bonjour he wali de bu so to mo foteta he foteta walde fe bala winara il faut ça lui loko kiring amu sa inscrit comme demandeur d'emploi mais juste ça mena kan tima mirebe ne ka walde fe korko atana nyere ma fa dangi fe brina awole gide ka wo ma quotidien nanaki ena fala tungi fe ginara la gide kanara ngene ma fa dangi fara ba na kan nyaawol ina tam mo korin fatam fatana ya ba de dangi fe na dangi na kan nyaawol referendum e bara fala tu referendum na ga kolomba mi sena referendum re fala fe na ga ma kolon na sena referendum re fala fe referendum dangi madi e ma kolo na ga bi da mana ki ya ko sa mulan fe referendum mulan fe wo mu vote ma troisième mandat mulan fe ina sene mo kore kana ga signification fale be hanti na bore mu no ma ya ba de be hanti na bore mu no ma fale de be na sama referendum mais tanto bara mena ki tum amulan fe e fa na ga mulan fe aweta nyambara ko nguri ba fe ta ge khri ato mulan fe na ki amu fa lam fe khedi sese fa na kambre mu fa na tankolo sese fa ne fe na mulan fe mu fa na tankolo awona na ba wa ga safi mu gade ma Allah na kila gafira parce que wotan gundi la gine ka wadi mu rafa mo wadi barke mu rafa mo mago ka wadi barke rafa mo man maintenant ka wadi barke rafa mo man wotan dinge yati ka wadi barke rafa mo man wo mo de to mo man wara so gi referendum fe ku wogi tongo mane wogi luje kankema wogi tongo mane wotulu ba gira ye yira parce que na la mamu la fe wo e ben dungu ne ka wo e ben do aka la mu la wo ga problem mara anu e mane na wo sa vote transparent garaba kolon no ala tagi ka gouvernement mi re nang ban sans sige sa vote population mu vote re vote fa ya ba ga kiot alo ko ro mi nye na mi ga di keren domma
wallahi billahi fo muno ma fala de mental va nan gene parce que kolon population mu voter rabe biro kui ena sigena ga to mi na nan basa tirna la gina population biro yo biro be sakan nan biro yo biro mi na nan biro yo biro be suli nan wallahi billahi e mane na ga mu gene ri ka cellule la nga mi ke nan basa fasga voter de cellule la nga militaire nan basa fasga voter de na fam fala ki nana buta bore bu voter de donc cellule la nga mi ke nan voter ke geni et tanan to voter de kawa mais ki ti muno masade na ki parce que bore bu voter bore bara voter donc amula manaki fo bi nga voter en ce moment bi tel manene sono wo sa voter parce que on bara to cellule la nga militaire ban sambra voter ou bien si ya nga militaire ban san nan voter ku ya te nga militaire ban san nan voter donc bore militaire va fa maintenant wo mfanga sa voter ala ko ara ko na nga ngeneri on a référendum là-bas. Nous sommes pas d'accord. Eh, birwi na men. Du me ga karan defe na kui. Ka mu gade nan na wa problem ra. Mu gade nan na wa problem ra. Watan dinge tan na re fan do ko na ko fan wo ya tere na fala bu da fe wo fan kelo ko nguri bele ko wota gi. To bi ya sita. Alfa ko na bu fa ma na wo bi fa ma ne ba wule ko no. Qu'on a un intérêt personnel à n'en défendre pas. Mais on va faire ce qu'elle m'a mindé. On va vous sourire. Parce que ouais ben du faire minimum nan kui. Gere minimum nan kui. Songo minimum nan kui. Mais on va voler quand qui m'a mis ça minimum à rambra. Non ça minimum à rambra. C'est ne voter on t'a voter. La Guinée to voter kéré. 2011 là. Élection l'Italie na ça vote Sidi abe. Sidi atom gagne. Na anta mu vote masono, mu vote na ngamba na mu gene ko donc mbe bara président fe kui. Na amma ko te tongo na siga mbe samu. Paso madi mun mayala na siga mbe samu. E na ambiri mate men nera goro. Mise ma ya kolo. E ta fala agbata bara batanja asidi na alfa konde na gene. Na mini mbore na re na kurku na re biri mayele. Mais mou voter moi fort yoraba mbore na res ga sa tira mais do le mo sebe la kama afa ga voter ka sende be ka ube e to mu ga na fa na fe mayele belende wali ke na re ko mu ga na re mayele mu na ga fin yele dum belela au début e na khono mais pour finir na mu na ga fin yele la parce que ko na mu ko nan te ministre tati sa mane alfa ga photo mais il fait faire ma ki fa na ko le ga na de atana to da men gera na katana men gera donc i khonoma i mu khonoma il fait faire ko be sambara tati sa ke di man na ko le ga na dem na alfa ko nan gena ko donc bi na photo na sa ma ga ku mais mu voter est-ce que munu mi ndé ben dunne munu ndo bo le ndo songone munu ndo bo le ndo ya so tene mu bo ra non. Donc, il a la élection. Est-ce que manière se voter à la citoyen Yamra Kabali? Mais présidentiel, qui référendum, Ramou d'accord, Mousgama. Allez la Guinée, élection présidentielle, Nara. Président Thomas a devoir, comme le qui citoyen, mon droit de citoyenneté là-bas. Parce que na men gaskiya ga san droit de citoyenneté ban furi na da fero luga ka ne ka me nan muna mamma de nan garanga oui parce que mamma de nan garanga parce que mbonya nan na fanguma nan bindir citoyen fanyira mais ga salim ma de musiga me école kalande muna mamma de be classe muna mamma de be école muna mamma de be ntangundin na furutongo di bar de mumbe hôpital mumbe ça munambe parce que misa manga sa voter mais ça citoyen kire munna na kambra donc il a mes devoir de citoyenneté nye président a devoir nan na ba a devoir de président ala ma kana na ba ka droit ala ma kana na ba bo ko nan na ba premier mandat bar na ba deuxième mandat bar na ba troisième mandat ska manan sa voter be kala fala cinquième mandat sa manan sa voter be Uganda mengato na men na kinda population munda fala ma mu voter ma be kala do na hantina bora ma ko la Paul Miseba Paul Pogba ba Paul Pogba ba lo mbombo na neki Paul Kangame ba Miseba nana
findi mo mengera kala fala 20 ans de prix 20 ans de mandat na voter manabe parce que abonya sa feeling ma parce que wa gon fera ba mebe santé ya na woga bo ku mais kere la gineka munyoge considérer ni ayete kambe ni mengebe atambato na safi na kimengesa ina ngafuru yenaki atambato na safi na Alpha Condé na ngafuru yenaki Alpha Condé na fala ya nkunyi gese ga numara na France Alpha Condé na fala ya nsanyi gese ga numara na France mais itam population etan na ndo bo ku nyoge wala de mibe ilu furu di bar de mibe hôpital mi ibe école mi khadibe c'est mune khadibe ana menga fala mon pa fe do de tangir mun dum so mona menga afira ita sika ki khasiya ta kan ke mo ba men kama na ana menga me mo muwa ma ko meta mo ma ko mena ki tan siya ta ma ba cha fala fe no amudan fe amul he to mo ma ko mena ko nyam me fala kay ken menga fe fala men han tina boranta la ren mer munde raso ma yam khadi fi di fe chef de quartier nan de ma yam wa ma fini fe chef de quartier nan talaren mer nde ma yama parce que fini chef de quartier ma entele yo ma couche ma fala ka faire fo kobri fi en tant que président ma fala ka faire fo auto fi en tant que président mais kata tan dole tan kra tan ko le ngoni kata tan ala ko ni minima kiti tan fa nga banyere fe bura tan gora ngasiga ngasa sareso mfa nga bandege fe no ko khora parce que tan président bara fa fote te bara fote tara be bara fote tato kay muna sesira ba pendant 5 ans ega manda fana yon veve man vena antam manga vote ben tam mo magere masura menni ntam mo magere masura menni ah parce que ntam wona kam biru ngumala ginene ko gere maso fene wo mu fefra ba fene kan l'essentiel la abulama mengel abu do fe troisième mandat abulama mbara fote birin to ma tinkan na wayen faladi abulama wata nan wa ma galango. Merci Doussou. C'est mal en boutique qui m'habille. Amulama, watana wa ma khalan. Parce que watana ndeg ba ko afe wayengi, watana wakanke ma ba afe wayengi, far watana ngere so fa afe wayengi ma. Alam Alpha Condé ma fala ko be. Amulama Alpha Condé ma fala ko be. Selu dala nu Syria anu lansa na kuyate. Ne na fala fa amulam fe. Meta fala fe watana nyawo ne ka amulam fe, wata ko le dangi mana kay bangi kuyi. Ena sigera fombela wata ko le dangi manare Syria bara fini ministre na mo conseiller cellule le mbara milliard tongo 500 milliards tongo par mois pendant 5 ans hanya wata ndormen wata manna wakanke ma ba fene nambe Alpha Condé bara fini mengera Syria bara fini premier Syria bara fini o cadre cellule le mbara fini 500 milliards tongo mara amu walima amu gere masoma amu saserbama chaque fin du mois 500 milliards maintenant wotam pauvre ne birin ton nak Syria ton na cadre premier ministre belebele ra wol cadre ana sera ba wo bala ko ka fala to Alpha mu do ma mbote manebe ma kan to mu vote bala ganga kono compiri tan dola ka bella nan wali ke tan dola ka présenter ka bella nan wali ke ta présenter mu vote mabe ma grande sœur chérie abala ka beta bella ka présenter mu vote mabe go ngere ne na ki Syria ton na ministre ya birin ku yodu ndu Syria ma yen biru yo muna 5 ans abu adera maka misa yamfa e mu ki fe germa so kerenna selu de len ton naji ko bur dunya birin tongo fe mi se selu de len nyampa amu ki fe germa so kerenna wotan pauvre wonan se so ta kushi mi se sanje wobe selu de len dien na ka 1 mois de salaire ma na fa wotu ana fa tablette ya tra du mebe tablette na kam premier be Alpha Condé mun afide atanya ta ba fantolozi ya tra bana na na ba du mebe parce que Alpha bara fala ntanya ko sin tan la ren men wala billahi tam ma concurrent ina fala gira ba me na lui mar ban tan la ren mer na ba mané pour te gagner Alpha Condé na tablette fi ba dubé ma amuno fa de tal milatra pourquoi celu de le muyata ma fantolozi ya rabam a tablette fa na fa so dumé yi ala ko na ka fini symbolique ra
Moura fala oui, à cause de ça, mon homme voté des cellules de l'embe, parce que si Alpha Condata fala na ka tablette fi ma dumema, mu tablette fi dumema, donc celle de l'enten tablette conteneur qui est nan far. Araba ne wo khadebe. École mundun ti Conakry. Celle de l'en fa banye la fa do ka pala ko khade gara. Alpha Condata nan siraba. Sidi nan siraba. Parce que gibi sakanye nan na wo njag ba fe Conakry. Wasi dia kelen ngadi ga photo tungo ba Madina kui ana ngama li fe sare mati de bora gora wo faramma wo selule da ngadi kelen ga photo tungo ba Madina kui ana ngama li fe sare mati de wo faramma Alpha Condata nyang be to ara fala ba sale nak be mu falama nak be danga men da den na kina tan be terminus nan naki parce que bira ko na tara gole di ko le kereng ala kereng annabi kereng menga kereng di ko le kereng. Donc on a tant bédé mu dim manara mais la Guinée ke mouton ben a won tanana jar na wayam ma jar ma la Guinée ke mouton ben a won tanana mouton be parce que wonta mouton jar na wonna wonti wombor na ngambra kwa tingin tolo ka keren dula adon ko bris kama à gauche ka keren siga à droite adon ko bris kama à droite ne c'est-à-dire won fil keren ban san la Guinée kabri na fil na su mo yom réfléchir à sa façon aga na fil be ya ga mina yam donc kana na yare kana siga à gauche bris kama à gauche ne kan mar wotam bila tori ge bi fin ni ne o cadre na Conakry ge bi ko bri gbegbe so ne Conakry Alpha Condé na so ta fait to celui na so tama si dia na yon na so to parce que business e na ga dangi me gana poste ku men wo ma ko le yer minimum par jour wonda na kaba business e na ga biri na ma celui de nga si dia gana poste ku men milliard na minimum na par jour. Donc, on a sa salaire ou maman Alpha Condé a salaire libre par mois. Ali mané. Celle-là n'a pas de comme business. Amu furiema, kuimi toma. Parce que opposant nara. Namu milliard minimum par mois. Et le temps mundun tu aura débé. What en Guinée, what a furu di bar maminding. Donc a kui bora kui kamara. Depuis tangadu me di. Han wanden na reki. Yasdin na kina ga mu changer mu tambar yasdin ku kina ga mu babe bar yasdin ku da kine mu ngeso yasdin ku na kine mu fa na mu fa so to na ku na kine mu fa na mu gade so to na ku na kine 4 génération hanya yasdin mu masara pe wo fa na mi se gere masui wo mu jibo ilu maye yida wo kata wo gade fa nga ga findi cadre ratina wo kata wo gade fa nga findi ministre ratina. Mais wo bira ministre fo wo dem wo gade ta mo wo ne mu gatina wo gade fo no mo fini de ministre wo bira cadre fo wo ne mu gatina wo gade fo no mo fini de cadre wo tan dinge wo tan wo gade ga venir ba fu yefe woni ge wo sati wolu ga furi yara ba réseaux sociaux tanto bara sonia wo be direct bara sonia na ga ne fefe wo yam filme ngarate wa fala fa kan de ba mu lan fe ifa sala na ga fala ma de ku na ki na ma bonye mago. Wa fulani fa konde ba mu lan fer troisième mandat fe mu lan fe wallahi billahi mu khade mu lume mu khara pere filme tan fa be he madi fa be ba ino man filme de na te Facebook ma iyo no ma filme na te Facebook ma mu khade mu lume go mu sige kalu mu khade sige madi kalu go parce que atami na kay ki yakasi fo mu khade ka sige ka khara o mu khade be go o wa mane dunya go fan to Facebook ma wo mu troisième mandat gere ka so fego o wa mane dunia wo fan to Facebook ma wo mu na referendum nga gere ma so fe o wa mane dunia ko fan to Facebook ma awo mu bara tara wo mbiri nga findi pagaira wo mbiri nga fa wo nga video ra bari kan wo mbiri ma sen Facebook ma ala ko ga fa le na kan ma na sa fa ngo yenne troisième mandat fe kala mu fa na bonyema khane bonyema ma ifala me dundu ma na yen depuis tant sa ko lo na 2020 wo mu sa ba élection na wonte wongolo wo musaba election nde bana nde ku mela Guinée gouvernement fadifa nan bera minne la Guinée gouvernement fe way ku doni parce que na ko na mbiri fala basona nan de na makana ma décision na to ngor men nak kalinte fa ngoro nan de na makana ma
donc beta nara bolé kanke ma doni inara ma asika 3e mandat kan voter kam voter go inara ma asika référendum kam voter go nto bala ngbe fala na ki bara ngbe décider nta numbera kam no me tan l'idée donc ere ga décision tongo etan pauvre fangi ga décision tongo vote le robili na ma kiti ena droit de citoyenneté fo bili ngami no sa voter to ma kiti munana o do banki tina ma kiti munaka to ga mara kula ina soto atare yara gate yi banki tina ga bande yi adu han wonga ta alfa konde ba lo si tongo ami fo de an mi re bombo to musga voter de ase ku ture ka tan na na leri wo njije manara parce que mirinde na la Guinée carte d'identité ya tibe ko ne yak ba ko référendum fera mirinde na ko na créer mu essentiel ya tu ko ne yak ba ko voter fera yak ba ko 3e mandat mu la me ba si carte d'identité fe ya ba sambe ba na ga gel ga fa bo ko leer na ga e to ngoy ka ne ma ko la ya ti kel ga den na ga kata tan carte d'identité tan ka lu ga lu ba ku mais wona birin to wona mo ko na birin mo yak ba na kan tu mo yak ba na ma mais Alpha Condé miki Cellou Dalein miki, Sidi miki, Kasor miki, n'importe qui mouya. Wotan population, wotan nga fota, wotan nga di bari mura fango, wotan mo mo gadi venir comme. Wotan wo gadi findiri, blague sera. Mais Sidi ma gadi findiri blague sera di. Alpha Condé ma gadi findiri blague sera di. Cellou Dalein tanyan tar nek bebu falama. Donc ne te gadi kulu, ne ta kulu gadi. Et venir nan nanera. Ne ta ko le kade e gatina na nera ne ta ko le kade na ge woyak bade ne nan famfa mo woyak bade Cellou Dalein ndengilo na gadi nan famfa ma fo woyak ba Sidi ndengilo na gadi nan famfa ma fo woyak ba Alpha Condé ndenga gadi nan famfa ma fo woyak ba nan sema parce que gadi nan kada ko gadi bu karanga wo gadi nun to bu karanga na ke muno ma fade ga fe mu ge yak ba wo gadi muno ma fade ga fe mu ge yak ba parce que wo gadi mu karangi wodi enne wogade ga kare mo wona ka sacrifier Cellou Dalein nu Sidi be anun Kasor anun Alpha Condé be donc wogade mu no makarande maintenant tangade to kala fena ki etanga tanu dange tanna kel mengeyara etara egade nan fama donc moi ma fanga ji way fan sa fari sambe no ngakelbe mun gana kan fon way ma France na ki na ga fori na kan fon way ma France na ki nye aka sorto ngne ya budera ala ga fere katena fala mube mu boya kasa parce que il faut nous minutes réseaux sociaux même c'est fo moriake kasor fofo na moriake wenye na nela be na fala dumebe ala ko gara me ini mini mun ka fala madi ima goro mane ga kibanyi do ki ima goro ki yara fanyira ifa keli kasor fofo na alo kasor nan kele na president na konakri ici dia lu minde parce que si dia nan défendu fait si dia to na o cadre ami sa fi mama atana fa ga de be fote tanye nane yak ba si dia fe manaki parce que le Guinée kana chinara na kan na ki sa kay na yak ba man nan ga fe ma awa ko na kan na ba ma wakata waka boyen sa fi mama ndenara ga nde ki ba na ya kan ke Guinée na kan wo ma France na ki wa fala ba ka conseil fi manye aka wayangi menge birin nambe aka ba amagoro fe leri birin kasori kasori kamuna kibanyi Sidi ananu na kibanyi Sidi ananu sana ministre ho cadre Sidi ananu na nara mama donc wo bonye sa fi muma wo ba wenye mo furku fe wo wenye sa dun ko bi fi ka ku wala wo ko wo wenye sa dun ko dun ko wenye to wenye nori mais wa tongo sa dun ko bi fi ka ku wona ko ma furku wala mo non diso na kai wo mo non diso mana yira ka so de ke ministre ka alfa ska me bidin nan ska ma alfa do ko me bidin nan do mais na bida ma senga wo ngagal muna parce que wo ngagal na tel fait 1980 combien han wonde na ka so ministre yara tel fait 1980 combien han wonde na ka Sidi Cellou Dalein na ministre yara Cellou Dalein na menge ya femfi tel fait 1980 combien han wonde na ka ki aglidi Sidia agba ka famma lan sana ku yate agba ka famma mais ko conseil nan sara no kala Guinée ka ko ni safanu kala Guinée ka sa fe imagine mono kala Guinée ka sa kolonu na kan fabe wa kolon monen aka Alpha Condé bar menge ya fin 40 ans abara so ta mo satisfait na mo bokk kolo am bokk yo so ki kolo amara mini ki kolo kan no mo satisfait
Selu de len na kambara ko kona na mfa ma fo satisfait nye Sidi na kambara tere nkulu na mfa ma fo satisfait nye wasa je ni keren kon na fimba kal rasa man nar rasa khano ma gine ya lande wo fara wo nga vote na be wo mbiri nga wo nka ke bo bani ga fere he biri nga to na no la gine ka biri fatira ginan tambe kono manin ke na hang basali fule na walla mi walle so se na ga bambam fari mi se ya ba ga sesi donc won na bama won kata won boye sa fi won boruma ka won boye sa fi moye tema wa fi mutan gade ma parce que wotan la gine gibiri wo ha faute nara wotan la gine gibiri wo ha faute nara barka wo mu sobe yo ko lo fo far boron fi kal wo sobe nara fo wa fi ndi farira troisième mandat mu lamfe fo na fi ndi far boron nyira referendum mu lamfe fo na fi ndi far boron nyira anu nna kan fala ko be mawoyen dongo nna nan fala fe na kin ngakil woye sidi anu kelmengeya alfa ko nana kelmengeya selu de na kelmengeya e gade nan fon fa bo commande di parce que tanan gade karan wo made bu karan wo made do ko bangi grève nangli ma grève sur grève e me ndena grève bu nyito ngo be wotan gine ba ku yani ba wotan wo wole be nyima wo ngul be de to wa ka wotagi wo so be fi ndi far bolo nyira mengeya mulam fe troisième mandat mulam fe kono wa fi ndi far bolo nyira ana kam occasion so mana ka suka kulunyi ina den daga ina troisième mandat fe ko yen nara asa men asa simfare mana ha ana kana won film wa da te Facebook ma donc wona kan ba ma ko tangide wo ba la terre ba wo sur Facebook wo dere min troisième mandat fe ko walu kankima wo dere min referendum fe ko walu kankima wo dere min amulan fe ko walu kankima alam ba mulan ba kai tan sakan no mara ba de tangara ba mais won tan population won na won deba ayam won na lui kankima donc antan wayi to ngoto nanan falma parce que ntam made to nana naki na kan dagi ma ambonye toro mane kike na nyonya kosi kada nde to rabi ki ya kosi mu ko bir makani mane leri bir mu ade gasge kol mu kunye gasge kol mu tari gasge kol men ko bir gadi sabedi dimanche fi la grève na lendi ali be bari yagba ina kan sabedi dimanche na lendi grève nana pe wonta luma yi grève ne wo mu avancer ma nyoge na wo wa ma grève fe wona ko sinde kawa ma grève fe wo nyoge ba wo yara sinde woni min wonyar ma den na wo nyoge ko men ne sinde ne ga fi kai grève ndenan na fanna donc nana ra bon nan tander sali fonga wani da men ne donc no wa nan fala fi wo bi ngara me ala kuna gani yama Ndamba grand, merci pour les services. Grand Kader. Donc nous avons fait le fait oube. Moi moi y la ouya fait. Parce que franchement na décidé na la kuyande mu na la Guinée fait. La Guinée menga fait woyen nginde ma ya. Parce que na to ye fala manye c'est que fan et na marqué l'intention. Intention de nan ne fambe. Mais tant ta ko na kinye troisième mandat wo musika fait wo ngasa voter. Donc référendum ba mi se bande ma ya. Kay kene ga voter na kay kene na voter na ko kalin na la Guinée ne. Ko ni banna ma plateau nan to man dangi makrara parce que niska ma voter de men genan be na kan satisfaire ko do men gena kan bara munyati bogo ko ha bara tanga bo le famara fa na famara na fanto fa na famara be munya folo penta mena ma firinge bi mula mfan kan ke ma ba man de gafira ndekere fa fa man tamba anta musika madi musika me école ana tanga di bara ge karandi diplôme na gadi fa na formation fanyi na suivi ahadi du fote famille ngao ben merci beaucoup on tanara big up respect à tout le monde voilà en tout cas je suis habillée par Malon boutique hey gila mbara de sida go mbara bazem mbara ropoto ngo bazem abadan ngila digu fanye nan tagi bebe yo me nu ala kolan tando to mu kitan sara mo ko bur na so man sati na fala mu lamfe ou bien sika vote de gira goro umma mala ba ma go khalin na kola kirne nu ala mu vote ma parce que vote ma ngadan sara ba ndaga ndu vote man debe nde sidia hey Allahu akbar khaya mu fini nda zile na fa mago mu le fala mo bego
mais depuis na to Alpha Condé bara agriya na kanu na kan be ba ka fe ku parce que ita kolo opposant nira ita kolo alon tan la reine mère ntan to kolo na ki munu ngi kari mani sa muna mo boro contre mwa mana kan kwa wa mana nongo nna kan defandi fa nan defandi fi wallahi billahi mo wal manai ma sesra ba na contraire nan na ba nta mo komba na nara nta afala fe gine ya nara kama ya nara namuna ntangon nna ko ya ko sinta nun tan wonna komba na nye itan to bara finni mengera na ki nta fanna on wa menge ya na ngomma wallahi billahi ga wali la ba mi ga wali sabote mago ala ko gamma bo ira fa manna gamma bo ira bilen gambi wala nu ala nta mo finni meta nga ministre kam finni me ga ministre nye fo wali bi da to peut-être nyan ni tam mokoto itam président mais gam fa man nga do na fa lam betente na fa la goronga goron indo avion yare ndo gambi wallahi mo wali me mais sidi bar na raba alpha bar sidi ya grillé sidi bar classe fin ministre sidi ya mula mona fin ministre Alpha Condé beno parce que Alpha Condé ka khali khorone pendant 40 ans depuis ntambu fa dunya Alpha na ka fa fin mengera poste yo mule muna kan propose Alpha Condé be Alpha na ka aka kibanyi mara aka luna la na respecter ram fa malo na ka nta la reine mère fa na vle wa ma kibanyi na ngom mala ginenye kale en fi premier ministre ramata ngoma ka kibanyi mara fa nunadi men do ma kibanyi ne to kibanyi na mvise na kin do ma kibanyi ne sidi abaska abasege do de men ku ya ye pendant 5 ans ama fala ama fala a atuma fa kelmen fi ram ri ya ba aya na mu khade musga me école dingue pare se fa sa keli dingue na re mu kharangi e musa sokolo nsa sa mu ne ko nyeku ne fa sa kele sati amula nse Alpha Condé wa na kan kom ma gile gine ba khibe amula nse nguni lo ni so Facebook wi nguni na ngono ma donc on fata grève de wo mo geko grève nan naki wa décider sare kiren na ma ki ko na akri pendant une semaine karande da sige école pendant une semaine birin kamini karandi bam professeur bam mise bam bureau walikeba wona da kan la ka bureau wa suka tulima wa ramin wasa ti nyoge fari nakta grève nan naki nana grève tamba hal giyama wasiga ministère kui wasa mengere mine ka bureau kui wofa nyoge ko nakta grève nan naki de grève nan wogli da te ma wogli da te 25 monde bi la bala ena la Guinée bara grève he me yobo sama wanda fo nyoge yon ko nakri patron na ni da ngi me ga wotorati e baraze sa ina dangi me ra guru ina wo nyoge ko awoni na ma grève ko wota mbir mo ga de ga venir nan na grève wo bir mo ga de ga venir nan na grève wo grève mo na kay bena kine ga de sana karam fe tine mon ga de mon fe mon fo commande bo ko yukush e ga de mon fe me ga sérieux man sa wo fari parce que wo be mu karang wo be mu siga ko wo be ga mentalité mu évoluer wo be bi ndo quartier ku melni temi fa nunta itami sara fe ga grand nyebe anun gide ma khil fe be wo ga de ga karang ni na fa na fa wotamma pendant que tanga de fa kima ko ku garande pendant que ga de na formation qualifiante da ba fe wotanga de sa tami sara mo ke be kan do ko era parce que cour muna wo ga de sa findir poti ko bi mo tongoira wo ga de sa findir fore mo tongoira sankir ko bi mo tongoira parce que muska fe école won tanara big up respect à tout le monde kam fa kana na kam medie kwa ko wo yenyu musonia men na kam fa la que je l'assume et je suis fier de moi parce que mfa na ko mfa la Guinée kanana je vois combien de fois dans les autres pays na évolué fait combien de fois won tan dori leri bi won de nan sa ko ma fe bi fari mais so be mi yo mo ma su ko fe mi yo mo ma ska fe wolde mi yo mo kel fa ga sa ko yo fulere mi na kamma mais bi la de nan sa ga so be fari donc atanan naki abon nan tan der sali won tanara wo sum bugul re ba fa de yo khay bugui na re na be de para ku yo won tanara o bi go na uma malon boutique merci na ko le ki ni to ara ku ya kali sere na falle ki sere na vanto ara ku ya donc ma petite Eva on va ni vanto ara ku ya on bi to wala ki men donc big up à vous
alo to musoro na re fan soro na kize sila nan se obiri wo sumburu kaja konte kade obiri wo sumburu big up na obiri ma donc won tanara quoi